So, genau, pagi, siang, lupa di ini tadi di apa namanya, di-Aufnahme, direkord, kita ulang. Perkenalan singkat, nama saya Nathanael, genau, saya student di Münster, mmm, genau, apalagi ya, ya, saya bikin tutorial ini cuma, ini sekedar, bantuin teman-teman. Jadi kayak saya bukan pengajar asli kayak, Bu Elsya atau Pak Sas. Saya cuma, sekedar membantu, genau. Tujuannya di sini kita mau belajar bareng-bareng kayak, mungkin beberapa workshops dan juga, beberapa ya Aussprache lah. Jadi kemungkinan nanti saya akan bagi dalam 2 sesi. Yang pertama mungkin saya bagi materi dulu sekitar 40 menit, 30 menit, karena memang, saya nggak pakai Zoom-nya Pak Sas, tadi ini, karena agak, bermasalah sama, apa namanya, untuk masuk ke Zoom-nya, jadi saya pakai Zoom sendiri. Ya, mungkin itu aja, dan, teman-teman udah pada tahu kan temanya kali ini apa? Also, oke. Oke, saya jelasin lagi deh, temanya kali ini, eee, untuk kelas tambahan kita bakal ngomongin soal Familie, Freunde, atau, Kind. Genau, mmm, ini nggak apa-apa sih kayak, apa namanya, kalau mau ngomong, nggak usah di-stumm ya, nggak usah di-mute. Jadi, genau, itu perkenalan singkat dari saya. Kalau yang lain boleh kenalan, kita mulai dari Yola dulu deh. Yola atau Mbak Yola ada di tempat, kita mau kenalan. Mmm, Yola, mungkin nggak ada. Oke, kita lanjut aja ke Nurhai. So, Mbak Nurhai boleh Eh, kenalan? Halo, Mhm. saya Nurhai. Sekarang stay di Jakarta. Mhm. Apa aja perkenalannya ya? Oke deh, kita, bikin gini aja formnya. Kenalan nama, tinggal di mana sekarang, sama pekerjaan. Oke, dan pekerjaan sekarang berstatus ibu rumah tangga, sekalian ada usaha rendang dangdut juga. Oke, Usaha rendang. Oke. good. Ya, sekian. Alles klar. Good, kita lanjut ke Mas Muhammad Ridwan. Boleh Ya, kenalan? selamat siang, Nel. Selamat siang semuanya. Ya. Ya, saya Muhammad Ridwan. Saya dari Sukabumi. Pekerjaan di swasta, biasa apa, keliling-keliling, Nel. Dan saya ya termotivasi untuk bisa berbicara dalam bahasa Jerman sehingga mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh apa Deutsch Mas Pas ya atau Deutsch Indonesia oleh Pak Sas. Itu aja mungkin Nail ya. Terima kasih. Oke, bagus. Genau, kita lanjut ke Mbak Rizka. Suaranya. Halo. Halo. Tadi ada suaranya.
Kedengaran cuma agak kecil gitu. Saya di Sulawesi Selatan. Saya tinggal di Subang. Untuk kerjaan belum kerja, saya baru lulus dari D3 Mbak Rizka bisa agak omongnya agak keras atau saya tinggal di Subang. Nanti gini kan? Oke. Ya, dengaran sekarang. Saya belum bekerja, saya merupakan postgraduate dari lulusan manajemen kimia. Oke. Good. Alles klar. Okidoki. Oke. Oke, udah kenalan semua. Mungkin coba kita ini Yola lagi deh. Yola. Halo, Hai. Boleh kenalan? pakai bahasa Jerman bisa ya? Setelah belajar. Terserah. Mau pakai bahasa Jerman, mau pakai Indo juga nggak masalah. Oke. Ich heiße Yola. Ich wohne in Medan. Ich bin Studentin. Itu aja. Good. Supi. Kenal. Oke deh, kayaknya kita udah kenalan semua. Kita akan masuk aja di tema familia. So, saya bakal bagi ini. Oke, kalau teman-teman bisa lihat, ya, yang seperti saya ngomong, saya nggak bakal bagi buku, karena memang akan ada beberapa buku yang bakal saya pakai. Kayak misalkan tema kali ini saya pakai mention. Mungkin saya bagi aja di ini ya. Saya bakal bagi aja. Bentar ya. Genau. Sebelum itu mau nanya dulu deh, bahasa Jerman yang kalian tahu tentang family apa aja, kayak misalkan anggota keluarga, udah pada tahu belum bahasa Jermannya apa? Kalau saya ya, ini Nurhai. Kalau saya tahunya ya, maksudnya panggilan-panggilan kan mungkin ya. Ya, panggilan-panggilan. Kayak Mutter, Vater, Onkel, Schwester. Ya, good. Bruder. Oke, terus? Itu aja baru ingat, lupa. Udah bagus sih. Aku. Oke, boleh. Tante. Cousin. Cousine. Oke, cousine. Tochter. Sohn. Ya. Oke. Großvater und Großmutter. Oke, bagus. Udah bagus sih. Kayak udah pada tahu. Kita mungkin review aja, kita ngulang aja. Aduh, kayaknya agak lama kalau ngirim ininya. Oke, saya nggak ngirim deh. So, maaf. So, jadi saya bakal bagiin. Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Oke, genau. Untuk tema kali ini kita bakal bahas family, kayak yang udah disebutin teman-teman tadi, kayak ada Vater,
Mutter und genau die anderen Schwester, Bruder, Tochter, Sohn. Kita akan bahas itu. Oke, mungkin kita lihat dulu ini yang di atas, kelihatan nggak? Yes. Oke. Good. Genau. Kita bisa nanti kalau misalkan sudah sesi berikutnya, ini bisa latihan kayak latihan ngomong. Kalau misalnya banyak, rencananya saya tadi mau bagiin di grup karena ini juga sedikit, jadi kita latihan ngomongnya nanti ya bisa bareng-bareng lah, bisa mungkin saya bagi 2 grup, berdua ngomong kalau misalkan ada teks atau apa, terus kayak coba bantuin satu sama yang lain. Nanti saya bakal ke sana. Genau. Oke. Untuk yang pertama kita lihat dulu gambarnya. Yuk. Boleh di-sharing di Kenapa? Mas Ripan. Ada apa? Kenapa? filenya boleh di-sharing kan? Filenya. Mungkin saya nanti bakal sharing filenya di grup aja. Oke, baik. Oke, good. Okidoki. Genau. Yang pertama, kayak yang tadi sudah disebut, kita lihat gambarnya dulu deh, kayak yang gambar di atas. Yang pertama itu kayak ada genau, Vater. Kalau artikelnya Vater. itu kalau bisa dilihat kan biru. Ini biru tuh artinya der biasanya, kayak untuk maskulin, der Vater jadinya. Kalau untuk Mutter, dia jadi die Mutter. Untuk yang kuning itu dia jadinya plural, jadi kayak 2. Kan Eltern itu harusnya ada 2, seharusnya. Jadi kayak jadinya dia plural kayak di Eltern. Untuk lanjut ke Sohn dia menjadi der Sohn. Untuk Tochter dia menjadi die Tochter. Kita bisa lihat juga nih kayak Bruder sama Schwester. Oke, moment. Oke, good. Ada beberapa yang datang. Kita lanjut. Genau. Mungkin sekian dari yang digambar ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau apa? Itu yang kuning berarti dash ya? Bukan, yang kuning itu plural, di. Oh, plural. Oke, baik. Genau. Plural, oke. Biasa kalau di gambar ini, biasanya yang neutral itu jadinya hijau. Kalau di mention. Oke. Good. Genau. Oke, untuk teman-teman yang baru datang, kenalan, nama saya Nathanael. Genau. Mungkin nanti saya jelasin dulu sistem rule-nya. Saya akan bagi dalam 2 sesi. Yang pertama saya akan bagi materi dulu di sesi pertama. Sesi kedua saya bakal buka ruangan gitu. Jadi kayak mungkin dibagi beberapa grup. Antara satu grup ada 3 orang atau satu grup berdua. Jadi genau, usahakan nanya, ngomong, coba untuk latihan ngomong sama satu yang lain. Saya juga bakal cek. Kalau seandainya ada pertanyaan, mungkin nanti bisa Melden atau bisa panggil saya. Itu nanti ya, kalau di sesi kedua. Oke, kita lanjut. Genau. Gimana kalau kayak orang tua gitu? Kalau kayak mungkin punya opa, oma, itu bisa kayak kita lihat nih, kayak di gambar yang berikutnya. Ini kayak Geschwister. Geschwister tuh kakak beradik, saudara. Itu dia menjadi di. Kalau Großvater atau opa, dia menjadi der. Kalau kayak Großmutter atau oma, dia menjadi di. No. Untuk Großeltern, dia menjadi
dia menjadi die juga tapi plural bentuknya. Terus kalau misalkan enkelin itu artinya cucu perempuan, dia menjadi die, dan enkel dia menjadi der. Kalau bisa dilihat yang terakhir itu Ehemann sama Ehefrau itu biasa yang untuk orang-orang yang sudah menikah, verheiratet. Die sagen, also die nennen die anderen Ehemann, das ist mein Ehemann, oder das ist meine Ehefrau. Mungkin gitu aja dulu. Genau, kita lanjut. Ismail. Genau. Biasa nih kalau kayak teman-teman, misalkan nih ada teman, terus kita mau jelasin ini saudara saya atau ini bapak saya, biasanya ngomongnya seperti ini. Zum Beispiel, das ist meine Bruder, er heißt XY, atau namanya pung atau namanya nanti itu, genau, er ist pung Jahre alt. Kita kan sudah pernah belajar sama Frau Elsia kan, kayak menjelaskan mein Name ist, terus ich bin pung Jahre alt, itu sama aja kayak kita jelasin untuk keluarga kita. Dan juga kalau seandainya nih ada kasus ditanya, kamu ada berapa saudara di keluargamu? Kayak biasa ditanya kayak wie viel Geschwister hast du? Oder hast du einen Bruder? Oder hast du eine Schwester? Jawabnya itu bisa ya, bisa nein. Kalau misalkan ya nein Frage, kayak hast du eine Schwester? Oder hast du einen Bruder? Ja. Ich habe pung Bruder. Ich habe wie viel Bruder? Ich habe ada berapa Bruder? Ich habe ada berapa Schwester? Itu di bagian yang sini. Misalkan ich habe 3 Geschwister, eine Bruder und 2 Schwestern. Atau bisa juga bilang ich habe keine Geschwister. Itu contoh kasusnya. Kita lanjut ke bagian yang sini. Genau. Bisa aja kayak nanya, tapi ini jarang banget ya. Jarang banget kayak nanya soal Großvater. Biasanya sih nanya Geschwister, nanya kalau misalkan kita kayak pendatang, bisa ditanya ist deine Familie zum Beispiel in Indonesien oder in deiner Heimat? Bisa ditanya seperti itu. Atau juga ditanya berapa jumlah atau berapa banyak saudara yang ada. Kayak Großeltern nih, tapi kita coba ini aja. Mein Großvater lebt nicht mehr. Er ist schon ein Jahr gestorben. Er ist schon tot. Genau. Mein Großeltern haben 3 Enkelkinder oder Enkel, eine Enkel und 2 Enkelinnen. Genau. Zum Beispiel so. Genau. Meine Eltern sind geschieden. Artinya orang tua saya sudah cerai. Atau misalkan meine Eltern leben getrennt. Misalkan begitu kalau kayak cerai. Atau misalkan sudah berpisah. Kayak ngomongnya begitu. Genau. Seandainya nih kasusnya ya. Kalau misalkan cerai atau berpisah, biasa ada yang ngomong ich lebe mit meinem Vater. Oder ich lebe mit meiner Mutter. Genau. Kita bisa skip aja kali. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Itu yang mein Grandvater lebt nicht mehr, itu artinya apa ya? Ya. Tidak tinggal sama saya gitu ya maksudnya. Also kalau mein Großvater lebt nicht mehr artinya sudah nggak ada, dia sudah meninggal ya maksudnya. Sudah meninggal maksudnya. Genau, mungkin kayak buat saya garis bawahi dulu deh. Leben itu leben tuh kata kerja yang artinya genau, hidup atau tinggal atau iya benar hidup genau. Ya. Terus kalau misalkan dia jadi dikonjugasikan dia menjadi live. Jadi kayak er lebt. Alles klar, nggak masalah, nggak bisa join lama. It's okay.
Genau. Kalau kasusnya di sini mein Großvater itu menjadi er. Jadi er lebt nicht mehr. Jadi dia pakai status juga nggak masalah kadang. Terus mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh ya, gitu aja. Jelas, Mbak Oke. Bu Nurhayati? Jelas. So, di anderen. Oh, Einzelkind apa tuh? Einzelkind. Einzelkind itu artinya anak tunggal. Ich bin, also ich habe keine Schwester, artinya saya nggak punya saudara. Ich bin Einzelkind, jadi anak tunggal. Oke, udah jelas? Oke. Ada Bang Antoni, halo. So, oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita mungkin bisa lanjut. Genau. Her lagi, Nael. Itu tadi yang ke atas dikit deh. Ke atas dikit, oke, boleh. Oke, itu Schwiegermutter itu berarti apa ya? Schwiegermutter. Genau, itu saya lupa, saya hampir kelewat. Schwiegermutter itu artinya menantu, kayak ibu, gimana ya? Kalau bahasa Indonesia mertua. Ibu mertua, tuh bahasa Indonesianya. Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwiegereltern. Jadi kayak cuma ditambahin aja di belakangnya. Eltern, Mutter, Vater, tambahin di depannya Schwieger. Oh, Schwager itu menantu. Genau, Schwager itu menantu. Benar. Oke, Schwager menantu. Oke. Good. Genau. Kayaknya itu jelas kan? Ya, sama ini lagi deh, mumpung masih ada di sini. Schwägerin itu menantu perempuan. Nah, itu baru mau nanya. Schwager itu ipar. Hah? Ipar, kakak ipar. Bener. Itu kakak ipar. Frau kan? Genau, itu kakak ipar. Yang mana nih kakak ipar? Ini Schwägerin, kakak ipar perempuan. Oke. Schwager itu kakak ipar laki-laki. Oke, jadi emang beda kan Schwager sama Schwagerin. Schwager itu menantu. 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 Schwager itu saudara ipar. Schwager itu saudara ipar laki-laki. Schwägerin itu saudara ipar perempuan. Schwieger itu untuk orang tua, ibu atau bapak yang di posisi seberang. Pusing ya di Indonesia ya. Paham dari sampai sini? Schwieger menantu. Oke, paham deh. Telan dulu. Ditelan dulu deh. Sip. Oke. Good. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut. Genau, Familienstand. Genau, ini misalkan nih, kalau seandainya ngomongin soal partner atau mungkin soal status, mungkin kalau udah dekat banget, baru kita ngomong kayak ich bin Single, ich bin verheiratet, oder ich bin schon geschieden. Genau, kita mungkin einmal durch aja, kita langsung lanjut dari yang pertama. Kayak ich bin ledig, artinya saya single, atau saya saya single dan verheiratet, artinya sudah menikah. Geschieden itu sudah cerai. Verwitwet itu kayak udah ditinggalin, kayak misalkan janda atau duda. Kita lanjut ke kata yang kedua. Ich habe keinen Freund oder keine Freundin, ich bin single. Bisa juga ngomong gitu kayak untuk ledig. Soalnya ledig itu biasanya jarang banget orang ngomongin ich bin ledig, also biasa bilang
Ich habe keinen Freund, ich habe keine Freundin. Rata-rata ngomongnya gitu. Untuk ladies, biasa ini kayak ada di kayak formulir-formulir kayak status, biasa ditanyain ladies verheiratet atau geschieden atau apa. Genau, kita lanjut ke kalimat ketiga. Ich bin nicht verheiratet, ich bin ledig, aber ich habe einen Partner oder eine Partnerin. Also, bedanya partnerin sama partner dan Freund dan Freundin itu kasusnya di Jerman. Kayak di Jerman tuh banyak banget yang mungkin tinggal bareng, tapi mereka Ini bukan. kan ada begini, bisa belajarnya lewat sini nih, kayak begini nih. Halo? Kalau orang yang punya niat tekad itu nggak pakai malu, nggak pakai ini, nyari cara, nyari ini gitu. Oke, good. Kita lanjut. Yang gratis aja nggak mau, apalagi yang bayar. Oke. Padahal gampang. Gitu. Kakak kan ada di situ kan? Di WA Group itu, belajar bahasa Jerman. Moment. Kenapa keluar? Mungkin bisa di... Apa? Mungkin bisa di stum dulu ya, maaf. Maaf, ya stum sebentar. Also, kurz, mau jelasin sebentar. Beda ya partner sama Freund. Kayak banyak Jerman kayak orang-orang yang mungkin tinggal bareng, tapi mereka statusnya bukan pacaran atau apa. Dan itu yang membedakan. Kita lanjut. Kalau seandainya nih punya pacar, kayak bilangnya kayak ich habe eine Freund oder eine Freundin, und dijelasin kayak kita udah kenal berapa lama, we kennen uns schon ein Jahr oder 2 Jahre oder mehrere Jahre, keine Ahnung. Contohnya seperti itu. Atau bisa juga jelasin we kennen uns seit, jadi selama 12 tahun kita sudah kenalan, atau mungkin sebelum, kayak misalkan wir haben uns vor 4 Jahren, artinya 4 tahun yang lalu, kayak wir haben uns schon vor 2 Jahren kennengelernt. Kalau misalkan sebelum itu harus hati-hati, dia harus jadi jadi lampau atau perfect. Jadi kayak preteritum atau perfect bisa bilang genau, wir kannten uns schon, oder genau, lebih enaknya wir haben uns schon vor 4 Jahren kennengelernt, itu lebih enak. Genau, lanjut. Kalau misalkan nih sudah menikah dan mau bilang punya suami atau punya istri, bilangnya kayak ich habe meinen Mann kennengelernt. Genau, vor 17 Jahren atau schon wir kennen uns schon 17 Jahren, atau bisa bilang juga kayak yang di atas, wir kennen uns seit 17 Jahren. Bisa juga bilang seperti itu. Genau. Untuk yang ich habe ihn oder sie an der Universität kennengelernt, itu misalkan mau jelasin di mana, atau mau jelasin juga gimana ceritanya, bisa juga. Genau. Kalau seit einem Jahr zusammen, ini artinya sudah bareng berapa tahun atau berapa bulan. Genau. Mungkin ini bisa dibaca aja. Terus kalau misalkan sudah verheiratet, bilang aja ich bin schon verheiratet. Genau. Sama kayak yang sebelumnya, bisa bilang seit, schon, vor. Terus genau, kalau seandainya nih jadi janda atau duda, bisa bilang seperti ini, meine Frau ist vor einem Jahr gestorben, ich bin seit einem Jahr Witwe. Witwe itu artinya duda. Kalau Witwe, die Witwe itu artinya janda. Oke. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada.
Kennenlernen apa ya? Ya. Kennenlernen. Oke. Genau, itu juga saya mesti masukin. Kennenlernen. Kennenlernen tuh artinya sudah kenalan. Oh, Kennen tuh kan tahu. Lernen tuh belajar. Jadi kayak genau. Kalau diartikan satu-satu sih jadinya kayak pengen tahu atau pengen belajar mengenali gitu loh. Jadi kayak kenalan kalau digabungin. Oke? So, ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Nee, hoor, ik was gestorben. Ya mungkin genau, gestorben. Kalau ada yang mau nanya artinya gestorben apa? Gestorben kayak tadi udah dijelasin atau belum ya? Saya jelasin ulang aja. Gestorben tuh udah meninggal, udah nggak ada. Genau. Getrennt. Kalau misalkan ada yang nanya getrennt itu apa? Getrennt itu sudah pisah. Jadi geschieden itu sudah cerai dan getrennt itu sudah pisah. Itu aja mungkin yang bedain. Di sini nggak ada lagi. Oke. Nggak ada pertanyaan? Gestorben? Genau, gestorben tuh meninggal. Oh, oke, thank you. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Good. Genau, kita lanjut. Kalau seandainya nih punya anak atau nggak punya anak, bisa bilang kayak ich habe keine Kinder kalau nggak punya anak. Ich habe ein Sohn, bisa juga langsung bilang ein Sohn oder ich habe zwei Söhne, ich habe viele Kinder, ich habe 3 Tochter, ich habe keine Ahnung, 2 Söhne und dann 2 Tochter. Itu kalau punya anak bisa juga genau. Ada yang juga bilang ich möchte kein Kind haben kalau misalkan sudah menikah. Ada juga ich habe ein Kind oder ich bin ein alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter. Itu kalau misalkan dia seorang diri untuk membesarin anak itu, jadi kayak bisa bilang alleinerziehende Vater, alleinerziehende Mutter. Genau. Kita lanjut. Tunggal kali ini ya. Ya. Pak Muhammad, ada yang mau ditanyakan? Alainsihinde itu orang tua tunggal kali ya? Iya, benar. Itu Alain tuh artinya sendiri, Etzien tuh kayak mendidik. Jadi kayak tunggal apa? Yang orang tua tunggal lah bisa dibilang kasarannya. Oke. Good. Genau, kalau mau menjelaskan kayak ini anak saya, itu bisa juga kayak yang Großvater tadi, das ist mein Bruder, das ist mein Vater, das ist mein Großvater. Itu sama juga halnya dengan Sohn. Das ist mein Sohn. Er heißt und ist Jahre alt. Bisa bilang seperti itu. Atau kalau yang banyak, biasa ngomong-ngomong seperti ini, meine Söhne heißen, oder unsere Söhne heißen, misalkan Richard und Federico oder Richard und Maximilian. Genau. Und sind 12 und 10 Jahre alt. Kalau misalkan anaknya banyak. Untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan, dia menjadi mein Tochter heißt, itu yang tunggal. Untuk yang banyak, jumlahnya meine Tochter heißen Alicia oder und Emilia. Contohnya seperti itu. Bisa juga kalau misalkan orang tua nih ngomong sama orang tua yang lain, genau, mein Sohn oder unser Sohn geht noch zur Schule oder die gehen schon an der Uni. Bisa juga ngomong gitu.
Kalau yang sudah pergi ke universitas atau mungkin yang masih di sekolah atau ada juga beberapa yang sudah bilang mein Sohn arbeitet schon. Itu kalau yang sudah kerja, kalau yang udah gede. Genau. Kalau yang uni itu biasa juga pakai studieren, bisa juga geht schon an die Uni atau studiert an der Universität oder studiert an der Fachhochschule. Bisa juga seperti itu. Genau. Untuk yang kalimat berikutnya, unsere Kinder wohnen bei uns, noch bei uns. Jadi kayak masih tinggal sama kita. Bisa juga bilang kalau nggak tinggal, unsere Kinder wohnen nicht mehr bei uns. Jadi tinggal ditambahin nicht doang di tengahnya. Mungkin sudah belajar kan negasi sama Frau atau mungkin sama Pak Sas, sama Bu Ersya. Genau. Kita lanjut. Kalau misalkan kapan dia lahirnya, bisa bilang kayak unser Kind ist am keine Ahnung 17. Juni 2000 geboren. Atau mungkin bisa juga dibalik am 9. Juli 2010 ist unser Kind geboren. Tuh seperti itu. Genau. Kalau seandainya nih ibu-ibu atau yang lagi hamil bisa bilang ich bin schon oder im 7. Monaten schwanger. Jadi schwanger itu artinya hamil. Jadi bilang ich bin schon im 4. Monat schwanger. Also untuk yang udah lahiran nih, misalkan kayak sudah dikasih tahu kapan bulannya untuk lahiran, itu biasa bilang im März bekomme ich oder kriege ich das oder ein Baby. Jadi kayak udah tahu kapan bulannya bakal lahir, jadi bilang aja zum Beispiel im August bekomme ich oder kriege ich ein Baby. Genau. Bisa juga selain baby bisa bilang Kind, itu nggak masalah. Untuk yang terakhir itu Haustier. Haustier itu peliharaan. Ya, wir haben auch ein Haustier. Zum Beispiel wir haben einen Hund oder wir haben eine Katze. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Cukup dari saya. Nggak ada. Oke, good. Genau. Gut. Oke. So, genau. Ini untuk nanti. Kayaknya genau, kalau sesi kayak bagiin atau jelasin mungkin sudah saya sudah kelar. Jadi kalau misalkan seandainya untuk sesi berikutnya ada pertanyaan, bisa bisa dilontarkan aja, bisa langsung ditanyakan aja. Genau. Kita break dulu sebentar, paling 5 menit, 3 menit. It's okay? Oke. Jadi nanti kita lanjut lagi untuk sesi kedua, kayak sesi breakout session. Berarti ini keluar dulu? Ya, ini keluar dulu sebentar. Oke, ya, baik. Oke deh. Sampai nanti. Thank you. Danke.